خاطب بے نوا میں غلام آل رسول کا، مجھے کربلا کی ہے جستجو، مجھے کربلا کی ہے جستجو، میں اسیر عشق حسین ہوں، میں 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 حسین ہوں۔ ماہ محرم کی دوسری تاریخ کو بھی شہر کے انیکوں استھان پر مجلس ماتم اور غم منانے کا سلسلہ چلا۔ امام حسین کی شہادت کا مارمک انداز میں علماء نے ذکر کیا۔ پریاگراج شہر کے دریاباد علاقے میں تقی علی کا امام باڑہ اپنی خاص پہچان کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس امام باڑے کو تعمیر کرانے والا پریوار اس کا مالک نہ مان کر خود کو یہاں امام باڑے کا چوکیدار یا کیئر ٹیکر مانتا ہے۔ امام باڑے میں ماہ محرم کی شروعات کے ساتھ ہی مجلس عزا اور محفلوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ امام باڑے میں ایک بارادری ہے جو گھر کے بارادر ہونے کی وجہ سے بھی وکھیات ہے۔ آئیے جانتے ہیں تقی علی خان کے امام باڑے کے بارے میں۔ کبھی کہیں اور نہیں گئے، کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب مسلم ابن اوسجا ہے، کبھی بھی کہیں نہیں گئے۔ یہ سب شیعہ علی ابن ابی طالب کے لوگ کہتی جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ علی ابن ابی طالب کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ مثلا جب امیر المومنین نے یہ چاہا کہ تراویح ہو رہی ہے اس کو بند کراتے، جب بند کرانا چاہا کیا ہوا وہاں؟ وہ تمام لوگ سڑک پر نکل آئے، اس کا خط بھی گیا تھا۔ جو خطوط گئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ سب چاہنے والوں ہی کے خطوط گئے، بلکہ یہ سیاسی اعتبار سے ایسا ماحول تھا کہ جس میں خطوط بھیجے جا رہے ہیں۔ امام حسین کے لیے ضروری تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اگر امام حسین ان خطوں کو رد کر دیتے، توجہ دیتے ہی نہ، تو دنیا آج کہتی کہ کوفے والے تو مدد کے لیے تیار تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کی مدد گویا کہ قبول نہ کی۔ زیادہ ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام پوری طرح سے اس کی بات کو رد نہ کرتے، لہٰذا آپ نے جناب مسلم کو بھیجا اور یہ کہا کہ میری بیعت مسلم کے ہاتھوں پہلے حکومت کے ہاتھ یہ آپ نے خط بھیجا۔ 25,000 18,000 یا 30,000 تک کی روایتیں ہیں کہ جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی اور عبید اللہ ابن زیاد کو یہاں کا حاکم بنا کر کے بھیجا گیا۔ حکومت کا جب دباؤ بڑھنے لگا، لوگوں کو اپنی جان کوئی بھی یاد نہ ہو، آپ کو گزر ہو رہا ہے کہ کورونا سب دروازے پر جس کا نام فوراً گھر میں گئے اس کو پانی دیا، جناب مسلم نے پانی کیا، اسی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ جائیے اپنے قوم قبیلے سے بلند ہوئے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہاں قوم کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ آپ ہیں۔ فرمایا کہ میں مسلم دنیا میں اللہ تک قدموں پر لیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے اور امیر المومنین تشریف لائے اور فرما رہے ہیں مسلم کل کی رات تم ہمارے پاس، بس ہماری زندگی کا آخری دن آ گیا۔ ادھر محمد ابن اشد 500 سوار لے کر کے آ گیا، امام یہاں پہ مسلم کی تلوار لے کر کے باہر آئے، تو کہ ایک آدمی کے مقابلے پر 500 کی تعداد سے بڑی تعداد، لیکن جناب مسلم ایسے شجاع تھے، ایسے بہادر تھے کہ اتنی بڑی فوج بھی جناب مسلم کے اوپر غالب نہیں آ رہا۔ لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں۔ محمد ابن اشد نے لکھ بھیجا، امیر حکومت بھیج، وہاں سے جواب آیا ایک کے مقابلے میں کیا اتنی بڑی فوج کافی نہیں ہے؟ پھر اس نے جواب بھیجا، کیا سمجھتے ہو کسی بڑے مقام سے لڑنے کے لیے بھیجا؟ حیدر کرار کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ کھمک آ گئی، لیکن اب بھی لوگ جناب مسلم کے سامنے ٹک نہیں پا رہے۔ جس جانب آپ حملہ کر دیتے تھے
सिवाय भागने के और कोई रास्ता नहीं रह जाता। बढ़ते गए यहाँ तक कि आपका कदम मुबारक के गड्ढे में जाता था, पर गड्ढे में गिरना था तो वो लोग जो दूर भाग रहे थे अब वो करीब आ गए। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, इस वक्त के इत्तेजाज के सामने आपको लाया गया। लोगों ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम, फरमाया कसम खुदा कि मेरा अमीर सिवाय हुसैन इब्न अली को रसूल वो कत्ल ज़रूर है। जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि अगर मेरा कत्ल मंजूर ही है किसी को भेज दे के वसीयतें करें। उमर इब्न अली की जानिब इशारा किया, आपने कई वसीयतें फरमाई। उसने फरमाया कि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इमाम हुसैन को लिख भेजो कि वो कूफे की जानिब ना आए, इसलिए कि कूफियों की तलवारें उनके लिए बुलंद हो चुकी हैं। अब्दुल्लाह मौला मेरा सलाम कबूल फरमाइए, मौला कूफे की जानिब ना आइए, कूफियों की तलवारें आपके लिए बुलंद हो चुकी हैं। उसने हुक्म दिया कि मुस्लिम को छत पर ले जाया जाए, उसे पर ले जाया जाए और जाके फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर, उस जख्मी को उठे पर लाया गया, जमीन की जानिब गिराया गया और अभी रमके जान बाकी है कि सरे मुबारक को तन से जुदा किया और लाश के पैर में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में तशरीफ किया जा रहा। उधर इमाम हुसैन मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये सवार आता दिखाई दिया, भैया बास बेटा अली अकबर जरा इस सवार को बुलाओ। सवार को बुलाया, इमाम हुसैन ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा कि कूफे से आ रहा हूँ। फरमाया मेरे भाई मुस्लिम की भी कोई खैरियत है? उसने कहा कि हाँ, ऐसी खबर है कि जो सबके सामने नहीं बयान कर सकता, वो शायद तन्हाई में बयान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया है भाई यहाँ सब अपने ही हैं, जो कहना हो कहो। उसने कहा कि मौला अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ कि मुस्लिम शहीद कर दिए गए और उनकी लाश के पैर में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में तशरीफ किया जा रहा है। इमाम हुसैन रोते हुए उठे, खैमे में आए, यतीमा मुस्लिम को बुलाया, सानू पर बिठाया, सर पर हाथ फेरा, खानदान रिसालत की बच्ची मुखातिब हुई, मौला आज आप वो शफ़क़तें कर रहे हैं जो यतीमों के साथ करते हैं। सीने में लगा दिया, ए बेटी अब मुझे को अपना बाप समझ, तेरा बाप आलम मुसाफिरत में शहीद किया गया। मैं जी चाहता है हम करूँ ये यतीमा मुस्लिम, अरे गनीमत है अगर मुस्लिम जैसे बाप का साया सर से उठ गया तो हुसैन जैसा शफ़क़तें करने वाला तो मौजूद है। लेकिन हाय सकीना, अरे रोती थी, कोई तमाचे मारता था, कोई तालियाने लगाता था, बच्ची फरियाद करती थी, चचा अब्बास कहाँ हो, भैया अली अकबर कहाँ। 150 साल पुराने इस इमाम बाड़े के बारे में आइए जानते हैं यहाँ के केयरटेकर मोहम्मद अहमद से। ये इमाम बाड़ा आज से करीब 150 साल से ज़्यादा इसकी तामीर हुई और ये इमाम बाड़ा बरनामे हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से हमारे परदादा ने इसको मंसूब किया, जिनका नाम तकी अली ख़ां था। उन्होंने इसको बनाया और यहाँ पर मजलिस अज़ा और महफ़िलों का एहतमाम साल भर होता है और मजलिसें 2.25 महीना होती हैं यहाँ और 29 ज़िलहिज्जा से मजलिसों का आगाज़ होता है, यानी मजलिसों की शुरुआत होती है और जो 5 रबीउल अव्वल तक जाती है। और इस इमाम बाड़े का पूरा नाम इमाम बाड़ा तकी अली ख़ां बारादरी। और इस इमाम बाड़े की ये खूबी है कि ये प्रॉपर्टी जो हमारे फोर फादर ने बनाई थी, इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के नाम से मंसूब कर दिया है। आज की डेट में ये प्रॉपर्टी हज़रत की है, उनकी ये प्रॉपर्टी है, हम लोगों का यही मानना है। और हम लोग बहैसियत यहाँ पर टेनेंट के रह रहे हैं, उनका काम करने वालों की हैसियत से रह रहे हैं। मेरी कोई हैसियत इस इमाम बाड़े को, सिर्फ इसकी हम देख रेख करते हैं। ये इमाम बाड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बेटों की प्रॉपर्टी है। ये इस इमाम बाड़े की खासियत है। यहाँ पर 29 तारीख को इमाम बाड़े में अलम नस्ब हो जाते हैं, 1 महीने की अज़ादारी होती है और मजलिसों मातम का सिलसिला 5 रबीउल अव्वल तक चलता है। 12 वफ़ात के 5 रबीउल अव्वल तक ये मजलिसें यहाँ होती हैं।
इस इमामबाड़े की ये खूबी है। ये 150 साल से ज़्यादा का पीरियड है इस इमामबाड़े को बने हुए, और इसमें जो भी हमारे वहाँ केयर टेकर आता है वो ईमानदारी से, मसलन हम हैं, हमारे फादर थे, फादर के फादर थे, जो लोग भी देखते हैं बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि बस एक वर्कर के हैसियत से हम लोग इस इमामबाड़े की देख रेख कर रहे हैं। इस इमामबाड़े की ये खूबी है। हर मज़हब के लोग आते हैं, हर बरादरी के लोग इस इमामबाड़े में, उनको अकीदत है, आस्था है, वो आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। 9 मुहर्रम को आते हैं, पूरी रात इमामबाड़ा खुला रहता है। हर बरादरी का आदमी यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने आता है। तो ये था मुहर्रम की 2 तारीख पर माह गम पर विशेष। आप देखते रहिए संगम न्यूज़। मैं फ़कीर कातिब बेनवा, मैं गुलाम आले रसूल का, मुझे करबला की है जुस्तजू, मुझे करबला की है जुस्तजू। मैं असीर इश्क हुसैन हूँ, मैं 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 हुसैन हूँ। Religion.